Džihan se iznenadi nakon što čuje od Hančer da Melih nije tu, već da je otišao. On govori da mu nije jasno, a Hančer odgovara da je otišao na brod, jer tamo zarađuje više novca nego ovdje, jer kada se beba rodi treba će dosta toga. Džihan se ozbiljno zabrine za Hančer, jer ne može tek tako ostaviti trudnu ženu samu kući. Pošto se Hančerina brava od kuće pokvarila, Džihan se penje na balkonska vrata i otvara kuću iznutra, te govori Hančer da će njegov majstor doći i popraviti bravu u toku dana. Po dolasku u vilu, Džihan sreće Fadime i pita je šta se desilo sa njenim sinom. Fadime mu tužno govori da je Melih otišao na brod i da ne zna kada će se vratiti, pa se čak nije ni pozdravio sa njom. Džihan govori da je Hančer ostala sama sa bebom u stomaku, a Fadime mu predlaže da večeras odvede Ajsu kod Hančer kako bi bila sa njom. Džihan pristaje na ovu ideju i odlazi u svoju kancelariju. On razmišlja o svemu što je pričao sa Fusun Kabom i Erginom. Oboje su mu govorili da je Bejza jako opasna osoba, ali Džihan sada mora zaštititi svog sina kako zna i ume. Uveče, Jonča zove Čemila jer je žena koja je danas farbao kosu pričala svojoj prijateljici o njemu i ta žena želi sutra da uradi isto. Čemil se dvoumi da li da to uradi, jer to Derja ne sme saznati, ali ipak pristaje. U tom trenutku neko zvoni na vrata, a to je Džihan. Džihan ulazi u njihovu kuću, ne baš kao poželjan gost, ali Čemil i Derja žele da čuju zašto je došao. Džihan govori da je Melih otišao da radi na brod i da je Hančer ostala sama u kući. On navodi da je samo došao kako bi im rekao ovo na vreme, da ne bi kasnije bilo zašto im nije javio, te odlazi. Fadime i Ajsu kucaju na Hančerina vrata i govore joj da će Ajsu ostati kod nje ako joj treba pomoć, jer Melih nije baš smeo ovo da uradi. Hančer insistira na tome da ostane sama i ne želi nikoga pored sebe, jer nema potrebe. Sutradan ujutru, pre nego što ode kod Jonče da uradi posao koji je obećao, Čemil dolazi u Hančerinu kuću, pitajući je kakav je to čovjek koji tek tako ostavi trudnu ženu samu u kući. Hančer govori da su se oni tako dogovorili i da nema potrebe da misli loše o Melihu. Čemil ustaje i govori Hančer da se spakuje i krene sa njim, jer ne može da je ostavi samu. Hančer mu govori da ovo njen dom i da ne može tek tako ostaviti ovu kuću praznu, jer se vezala za nju. Hančer i Čemil se zagrle, a Čemil joj govori da šta god joj treba, neka je pozove. Sila odlazi na posao i nekako uspeva da uđe u sobu čovjeka koji je najveći problem u bolnici. Vidimo da je Sila ovo sve isplanirano uradila kako bi se zbližila sa porodicom Deviroglu. Naime, ona prilazi pacijentu i govori mu da zajedno ovo moraju proći, ali dodaje i reč brate. Pacijent koji je ispred nje je Metin, Džihanov stariji brat, za kog svi misle da je izgubio život u saobraćajnoj nesreći, ali Mukadir je ta koja ga je stavila u ovu bolnicu, samo još uvijek ne znamo razlog zašto. Sila govori Metinu, koji je pod velikom dozom lekova, da je mora slušati i da oni imaju mnogo toga zajedničkog. Koliko možemo zaključiti, Sila je ćerka iz drugog braka Džihanovog i Metinovog oca i žene zbog koje je otišao od njih, što znači da je ona Metinova i Džihanova polusestra. U jednom trenutku Mukader dolazi u posjetu, a Sila se zaključa u toalet. Mukader govori da ovo morala da uradi zbog Nusreta, jer bi onda bio veliki problem. Mukader želi da obrije bradu svog sina, ali pošto je Metin shvatio da je Sila u toaletu, on počinje da se sukobljava sa Mukader. Metin ne progovara ni jednu jedinu reč, ali njegova dela više govore od svega. Koja istina se krije iza ovoga i da li je zapravo Sila Metinova i Džihanova polusestra? Melih i sinem se viđa u jednom parku, a Melih pokušava na sve načine da nađe mesto gde će zajedno živjeti sa Mine i sinem. U istom trenutku govore da sačekaju malo, a to bi dobro došlo Hančer. Džihan uveče ostaje sam u vili i pokušava da uspava Gurura. Međutim, Gurur neprestajno plače i Džihan ne može da ga smiri. Hančer je sam u svojoj kući i u jednom trenutku čuje zvono, a to je Džihan sa bebom koji zamoli Hančer da mu pomogne. Hančer želi da izađe u susret Džihanu i
pusti ga da uđe u kuću sa njegovim sinom. Hančer pita šta se desilo, a on objašnjava da su ostali sami u kući i da je odjednom počeo da plače i ne može da ga smiri. Hančer uzima bebu u naručje i pita Džihana neke osnovne stvari. Džihan se pravi da mu je Bejza sve to ispričala, ali on ništa ne zna o tome kako da čuva bebu. Hančer kaže da nije pustio dovoljno gasova i da će se smiriti kada to uradi. To se i desilo, a njih dvoje se slatko nasmeju, dok Džihan gleda Hančer kako se brine o bebi baš kao prava majka. S druge strane, Čemil dolazi kući kasno uveče i donosi pune kese namirnica, ali on nosi rukavice jer su mu se ruke oštetile od farbe. Derja dolazi i pita Čemila otkud mu novac za sve ovo i zašto nosi rukavice. Čemil se izvlači iz trenutne situacije, govoreći da je dobio novi posao u vezi farbanja. Međutim, Jonča kasnije zove Čemila i ponudi mu posao stručnjaka za farbanje. Čemilu se sviđa ta ideja, ali ne zna kako da kaže Deri za sve ovo. On prihvata da dođe sutra ujutru, ali ne obećava ništa za kasnije, iako mu je Jonča ponudila mnogo više novca za posao. Bejza i Gulsum ostaju same u sobi i pokušavaju da pronađu način kako da se vrate u vilu, jer im je ovaj život jako težak. Bejza je umorna i ne može da izdrži posao kod Jonče, dok Gulsum isto ne prija ovo mesto. One zovu Fadime, ali ona se ne javlja, a tada Gulsum zove Oktana, Baštovana i ispita za situaciju u vili. Engin dolazi kući s posla i sretne jednu stariju ženu koju su juče on i Sila sreli na ulici. Ona mu govori da se raspitivala za Silu i želi da dođe da je upozna kako bi je predložila za jednu osobu. Enginu nije drago što ovo čuje, ali ipak prenosi to Sili. Sila pita Engina šta on misli o tome, ali oboje razmišljaju kako je najispravnije da postupe, jer se oni potajno sviđaju jedno drugome. Džihan je još uvijek sa Gururom u Hančarinoj kući. On u jednom trenutku vidi da je ograda od stepenica malo nestabilna, te pita Hančer da li postoji neka kutija sa alatom kako bi popravio ovo, jer nije siguran za nju. Hančer tada slučajno govori da ima u Melihovoj sobi, što Džihana začudi. Hančer se izvlači iz situacije govoreći da je u toj sobi samo Melihov alat i potrebne stvari, pa da je zato tako zove. Džihan odlazi u Melihovu sobu i vidi da je nešto čudno, pa da čak nema ni jedne njegove stvari unutra. Džihan uzima alat i popravlja ogradu, ali mu sve postaje sumnjivo. Džihan tada pita Hančer kada će Melih doći, a ona mu govori da to njega ne treba da zanima, jer ni ona njega ne pita kada će Bejza doći. Džihan govori da je radoznao samo zbog toga da nije u redu da Hančer ostane sama u kući i bavi se svim poslovima dok je trudna. Ona uzima šolje i odlazi u kuhinju, znajući da je Džihan na korak da otkrije istinu. Džihan razmišlja o tome kako će otkriti šta Melih smišlja i kakve planove zapravo ima, jer je sve to tako čudno.